Magimutag alugbati cheese. First step. Ay, first step, crispy fry. At doon na ako ni Me. Miha. Naman siya paminta na oh. Gamay naman doon. Crispy fry and sagulan ng tog flour. Mix lang natin. Ay. Next step is egg. Isa lang ka itlog kay Jumbo. 1 egg is enough. Oh? 1 egg. Tapos ibutang na nato ang alugbati. Yes. Ana. Crispy kay guys.